Yan! Tumira. Basic. Number 12. Tumira. Lista mo na yan. Pinasa. Oops! Number 9. Binigay kay Tumira. Lista mo. Number 10. Oops! Easy 2 pa. Number 9. Binigay kay na. Uy! Ganda naman. Ayun na, 2v3. Uy! Number 5. Ups! Ups! Number 25. Sumobra! Oops! Sige. Uy! Pumersa. Easy 2 po. Number 47. Number 0. Number 16. Oy! Ang titigas ng taga-Marimar. Ayan na. Basic basket. Oy! Number 20. 20 seconds remaining time. Pinasa, lista mo na yan, oh. Lista mo. May pasok pa. Uy, napabayaan. Number 23, grabe naman. Grabe naman. 10 seconds. Number 42. Tinira, pasang pala yun. Oops! Number 26. Oops! Bumaldag. Foul! Oy! Tumira, no? Good rebound na ulit. Easy 2 points. Number 18. Number 18. Foul! Counted! 6-29, number 18. Grabe na. Ay! Yan na. Oops! Time out, time out, time out. Ay! Time out, time out, time out. Number 5, Pedro! Grabe naman yun. 12, number 26, hindi nakahabol. Ang bili na. Number 12. Grabe naman yun. Upersay! Ulit! Grabe na pa second. Binigay kay number 42, binigay kay number, stop pala, binigay kay number 5, easy 2 point. Number 28, nagmamadali sumide step, binigay kay number 19, easy. Grabe, sayang. Gaya sila, tatagos ko sila. Kaya na, grabe naman yun. Bigay na po ito. Sabi ko ito pumunta sa gitna. Tumira. Basic Cooper. Ben. Grabe. For 3. No good. Rebound. Oy. Hey.
Ready na! Next game, warm up! Yan! Tumira! Basic 2 points. Number 12, Tumira. Lista mo na yan. Matik na yan. Lista mo na. Oops, ang dami na sundutan. 10 shot clock. Oops, ayaw. Ayan na, pinasa. Sayang. Number 18. Number 18. Number 18. Oops, pinasa. Oops. Ang laki naman, no? Laki nga. Wala nang palag. Ayan na. Number 9. Binigay kay Tumira. Please, tamo na yan. Dalawang tres. Back to back. Oops. Number 10. Oops. Easy 2 points. Score natin all 6 lang. Walang bago. Bayad na may bayad po ang Anspo at sa technical. Bahala na lang. Walang personalan. Laro lang. 10 shot lang. Oops, ayaw. Ayan na. Number 25. Wala. Uy. Number 5, binigay kay number 12. Number 12, nag-dribble. Binigay kay number 9. Binigay kay na... Uy! Ganda naman ang magkadukot. No? Number 11. Number 11. Binigay kay number 6. Tumalon. No good. Dribble ni number 1. Number 1. Binigay kay Nagaw ni number 28. Number... Uy! Who's foul rep? Minutes and 9 seconds. The rebound. Number 18. Tumira, no good. Rebound ni number 11. Binigay kay number 12. Number 12. Tumira! No good. Sayang, medyo malayo. Number 13 and number 18. Pinasa. Lista mo yan, sayang. Mariwan. Akala ko magaling to. Number 5. May bayad yan pagka technical sa hands po. Hindi, technical po yung kabila. Paalala lang. Ayun na, 2v3. Uy! Score natin, 9-8. Favor of Cali Once. Number 9. Number 9. Uy! Number 11. Number 11. Foul. Loose foul. Ups. Number 25. Oy. Number 20. Number 25. No good. Dribble ni number 5. Number 5. 2v2 situation. 2v2. Oy! Foul!
Number 5. Score natin, all 9. Uy, nagawa number 12. Basic. Pista mo na. Alam mo na eh. Number 15. Ups! Ups! Pasok. Yan na. Abot ka, siyempre, first game, nandito ka na eh. Hanggang ngayon eh. 10 shot clock. Number 1, binigay sa kalaban. Number 25, sumobra. Oops. Sige. Oy, si 2 points. Oras natin, 4 minutes and 3 seconds. Number 12, binigay kay number 1. Number 1, binigay kay number 5. Number 5, nasundutan. Number 10, ay, wala. Number 1, number 47, wala. So, ano yung number 1? Uy! Masok yan. Number 18, Pumersa. Easy 2 points. Oops! Number 11. Number 11, binigay kay number 5. Number 5. Number 0 na. Number 8. Andy Rice. Sub, dead ball. Sub down. Number 25. Number 25 out. Number 28. Yan na nga. Natin. Mike. Ito na nga. Number 0. Number 0 binigay kay... Lista mo na! Alam mo na eh. Sayang. Number 18. Number 18. Number 18 binigay. Pumesto si number 10. Number 1. Number 47. Small ball line na palang Marimar. Parang GSW na. Number 47. Number 0. Bang! Small ball line up. GSW. Golden State Warriors. Number 8. Para lahat sila point guard ah. Number 16. Oy! Ang titigas ng taga Marimar. Kaya na. Pagkala na mangga. Oras natin 1 minute and 15 seconds. Score natin 17-15. Basic basketball. Walang pinapahirapan. Tira lang ng tira. Basta makatira. Oy, number 20. No call. 1970. Ayan na. Alright, and number 5. Number 12, Pumege. Binigay ka number 1. 8 seconds. 5 seconds. Shot clock. Ups. 20 seconds remaining time. 14 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Dumating na ang mga import. 2 seconds.
23 na, 23. Ayan na. Number 0. Pinasa. Lista mo na yan, oh. Lista mo na. But ready for 3 points. Magkakatrol, double yan eh. 30 points. Ayan na, oh. Grabe, oy, grabe naman yun. 10. Yan na. Ops, grabe naman yun. Uy, grabe naman yun. Hello. Kennedy, pumede. Binigay kay namin 42. Hard shot lang po nini. Ayan na. Ayan na. Tatagos kaya. Oy! Oy, grabe naman mga rebound yun. Parang ano, 6-footer. Number 9. Pinasa number 27. Lista mo na. Sayang. Number 10. Number 10. Ayan na. Oy! Hoy! Rebound pa! Grabe naman ito. Oy, number 10. Fouls. Takin. Takin tayo, takin ha. Sa paulit na lang, takin. Bawal na maglaro, pag inatakin. Low. Wala, may pumasok. Score natin! 25! 20! Lima kalamangan ng Pali 11. Lista mo na! Wala mo na eh! Sayang na! Yan na, number 6. Number 6. Binigay kay number 26. Naka-rebound niya si 42. Number 42, binigay kay number 0. Number 0. Number 0. Number 0. Binigay kay number 42. Binigay kay Kennedy. Kennedy, pumigil, tinira, no good. Malakas. Balian ng kapit ng ring. Ayan na. Karating lang ito. Sige, kwarta pa naman eh. Okay lang yan. Ayan na, number 22. Number 22. Number 22. 8 seconds remaining. 8 shot lang. 5 shot lang. Uy! Napapayaan. Napaganda pa. Score natin 27. 20. Score oras natin 6 minutes and 5 seconds. Yan na, number 26. Number 26. Number 26, Roberta. Sayang. Number 23, grabe naman yun. 45 seconds. Ayan na, number 42. Binigyan din number 12, number 9, number 31. Pumeke, tinira, no good. Ibalik number 12. Number 12 na. Nahuli ni number 10. Grabe na. Yun, stop natin. 31. 20. Number 12 binigay kay number 10, number 10. And number 9. Oy! Number 42, number 20. Oy! Sayang. Yan na, tatagos kaya siya. Tatagos ata siya. Oh, good. Uy! Wala. Number 9, nagdadala ng bola. Number 9, number 42. Number 42. Nasundukan. Uli ni number 12. Binigay kay number 42. Number 31. Pumira. Sayang. Nice.
Number 28. Number 28, one delay in the game. Number 42. Number 12, nasa number 1. Marimarbol. Number 42, tinira, pasang palayon. Grabe. Number 22, binigay kay number 22, tumira, no goal. Yan na, number 28. Number 28 binigay. Tumeke, tumalunod, no goal. Oops! Onse! Yan na. Onse pa. Number 26. Number 26. Oops! Tumalunod. Foul! Yan na. Nagawan. Oy! Isipin. Score natin 30! 22. Sa islang pala. Alam mo lang halang sakit niya. Number 1. Number 10. Tre, Dax, tre. Oops. 28 sa Marino. Ano? Number 42. Hindi natin technical. Number 12. Tinira. No goal. Kasabitin yan. Dalawang number ng yun siya. Number 26 binigay sa outside. So, paul nung isa, paul nung isa. Number 50 ay 50 seconds. Number 1 binigay kay number 20. Tumira no go dribble ulit. Kasi 2 points. Score natin 38-24. Oras natin 30 seconds. Oras? Oras na, score natin 26-38 na wala. 5 shot clock, 3 shot clock, 2. Mainit pa nito. Una, Pedro, wala. Pangalawa, Pedro, wala ulit. Sa 4 seconds. 3, 2. Yeah! Pagkwas na natin. Nakapag-shot down pa naman.
Number 16. Grabe naman yun. Yung nakaararo ng araro. Number 10, may out ang bola. Pinasa number 20. Number 20, pinasa number 42. Pinasa ulit. Uy! Foul! Pumasok ang pangalawa. Number 25. Number 10. No good. Ups. Number 5. Uy! Sayang! Number 16. Same ball. Oras natin. Number 20, binigay kay number 5. Number 18. Number 0, pushing. Low. Pag-shoot. Sa. Uy, wala. Di shoot. Oras natin, 7 minutes and 40 seconds. Score natin, 42-27. 15 ang kalamangan. Number 20. Loader, easy 2 points. Score natin, 42-29. Excuse me po. Uy, number 20 binigay kay number 12, number 12. Number 5, nagmamadali. Number 5, foul! Ay, oo nga pala. Ito ko eh. Sorry. Lagi, bago na yun. Ano kaya na? Sorry ah. Wait ka lang. Number 18. Number 18. Foul. Counted. Rebound. Uy. Ito yun. Next game natin, Raptors versus TNX 2001. Number 31, lista mo na. And score natin, 46-29. Number 9, binigay kay number 22, 20. Binigay, pupasa kay number 31. Binigay kay number 0. 8-second shot clock. Tumira, no good. Number 31, ay, sinupo, ay, sayang. Ganyan talaga. Yan na. Number 0. 10 shot clock. Tumira, no. Oras natin 4 minutes and 50 seconds.
natin. 46-29, number 18. Grabe naman yun. Number 31, pinasa number 26. Number 26, number 26, Pinira Nogo. Uy, ang ganda ng ikot. Kaso hindi na shoot. Ganda, yan na small ball lineup. Grabe talaga ang taga-Malman. 5 shot na. Ayan na, number 9. Number 4. Sabaw siya. Ayan. Number 1. Uy, sayang yun. Ayan na. Ay. For penalty. Yan na, tinira na. Paso. Ano ba yan? Score natin, 29-49. 49-29. Yan na. Oops. Score natin, 51-29. Oras natin, 2 minutes and 5 seconds. Shot clock, 10 seconds shot clock. 5 seconds shot clock. Uy, grabe naman, kakaibang tira yun ah. Ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko yun ah. Time out. Ay! Time out. Number 26, nagdadala ng... Number 5, ito! Grabe naman yun, akala mo 6-footer. Pagtawid, yan na. Number 25, pinasa kay number 18. Oras natin, 1 minute and 20 seconds. Ayan na. Number 18. 10 shot clock remaining. Number 26, pinasa kay number Stephen Curry. 4 shot clock. Ayan na. Number 12, number 26, hindi nakahabol. Ang bilis, parang sa Quiapo ah. Huli dito. Number 18, pinasa sa number 26, ang bait. Ayan na. Number 12, grabe naman yun. Score natin 53-35, bumabol. Tingnan mo po isa. 35 seconds. Super side. Ayan na. Tumira na tapik. Ulit. Grabe, napaplanda pa. Backside. Number 5. Kung wala ka doon, 15 seconds. Uy, grabe, sayang. 8 seconds. 5 seconds. 1 second. Kennedy. Number 31, binigay kay number 42, binigay kay number, uy, isa mo na yan. Score natin, 57-38. Stephen Curry, binigay kay number 18, number...
Ay, Tiban. Nakuha ng kalaban ulit. Kennedy nagdadala ng bola. Kennedy nagdadala ng bola. Binigay kay number 5, easy 2 point. Score natin 57-50. 17 ang lamang ng pali 11. Madadagdagan mo ito o makabawasan? Grabe naman ay tumiran. No good. Dribble niya ulit. Binigay niya ulit. Tirihiran niya ulit. Black at tuloy. Ayan na. Ayan number 12. Nagmamadali niya nasa number 5. Uy, naistilan. Number 28. Nagmamadali sumide step. Binigay kay number 19. Easy 2 points. Ready naman ang next game. Raptors versus TNHS 2001. Ayan na. 10 shot clock. Cover, lista mo na yan. Lista mo na sa paluluan. Ayan o. Grabe, sayang. Busog lang eh. Kung gutom yun, abol yun. Number 42. No good. Diliman ni number 10. Number 10, binigay ko number 30. Ayan na. Tatagos kaya sila. Tatagos pa sila. Ayan na. Uy. Ayan na. Oras natin. Ayan na, Tor 3. Number 18. Ayan na. Ay, grabe naman yun. Ready na ng next game, ha? Raptors versus TNHS 2001. Para magkakaklase sila dati. Ayan o, lista mo na. Huwag lang muna. Lista mo na. Number 18. Number 18. Ayan na, Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry. 5 shot clock. 3 shot clock. Dead ball. 6 minutes and 30 seconds. Patapos na po ang quarter. 12, number 12. Binigay kay number 0. Binigay number 42. Number 42 pumunta sa gitna. Tumira. Tracy Cooper. Then, number 10. And nag-bola. Number 10. Nagdadala ng bola. Binadala ng number 37. Number 37 nakapokus lang. Number 1v1 situation. Ayan na. Number 28 and number 22 stepping carry to medal. 10 shot lang remaining time. Number 18. Number 18. 5 seconds remaining time. 3 seconds. Rebound ni number 12. Number 12. Binigay kay number 47. Number 47. Number 47. Binigay sa kalaban. Ang bait talaga niya. Ang lupit. Ang lupit talaga nila. Tumira, no good. Tumira, no good. Pag-rebound. Natapik. Serve! Ayan na. Number 1. Number 1 binigay kay number 12. Number 12. No good. Number 18. Number 18. Number 18 binigay kay number 21. Number 21. Number 21 binigay kay number 18. Number 18 nag-dribble. Number 10 shot up. No good. Rebound ni number 0. Up, nakiwala ni Stephen Curry. Number 1.
Next game natin, Raptors versus TNHS 2001. Easy 2 points. Grabe naman, easy 2 points. Number 10 and number 0. May dali pa tayo. Bantay, may oras pa. For 3 points. Ilang oras pa ba? No good, rebound. Uy, pumasok. Number 9. Hey, easy 2 points. Score natin, 71-47. Winning. Venga. 3 points. Eh, pagod na sila oh. Number 10, Tunira. Number 12, easy 2 points. Score natin, 71-52. Sabi ko kasi ako nino yung bali, iwanan mo na yung ako dito. Kanina kaya, binabox out mo ako. Wala pang penalty. Hello. Oops. Easy 2 points. Next game natin. 2001. Easy 2 points. Eight seconds. Yun talaga. Bam! For 3, 1. Pasok na, ready na. Next game, warm up.